तो है लॉन्ग टर्म पोजीशंस लेने का, राइट चाहे आप उसमें जो है ऑयल एंड गैस देख लें, चाहे आप उसमें जो है टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, चाहे उसमें आप जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर देख लें, और जो भी सेक्टर आप उठा एंड लें, नॉट सीमेंट एंड जो स्टील. मल्टीपल्स हैं। जी, मैं आ रहा हूँ कंस्ट्रक्शन की तरफ मैं आ रहा हूँ। देखिए, हमारा कंट्री तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन डेफिसिट कंट्री है। राइट तो ये सारे सेक्टर्स इस वक्त अपने लोज पे चल रहे हैं, रिसेंट लोज पे चल रहे हैं, तो पोजीशन लेने का इशू नहीं है, ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। और इन्वेस्टमेंट करके वो कहते हैं ना, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, या वो इस वक्त अपनानी चाहिए इन्वेस्टर्स को, ताकि वो 2 साल का 3 साल का व्यू लें। और उसके साथ इस वक्त अगर ज्यादा रिस्क इस वक्त भी है, क्योंकि इस वक्त वॉलेटिलिटी जब होती है ज्यादा तो रिस्क ज्यादा होता है, तो डिफेंसिव सेक्टर में आप जाते हैं, जिसमें पावर सेक्टर है, जिसमें और दूसरे डिविडेंड यील्डिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, ये सारे अच्छे डिविडेंड भी देते हैं। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी बाय एंड होल्ड होनी चाहिए। ट्रेडर्स जो होते हैं या ट्रेडिंग या फंडिंग जो होती है वो शायद बहुत डिफिकल्ट है, स्पेकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है एट दिस पॉइंट। मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे रेट्स हैं, बट ये कि थोड़ा सब्र करना पड़ेगा ताकि जो है इवेंचुअली क्लैरिटी आए और आज के इन्वेस्टर्स को फिर फ्यूचर में फायदा हो। या जो साल होगा इलेक्शन का, उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, उसमें नॉइज बढ़ेगी, तो वो डेफिनेटली इन्वेस्टर सेंटिमेंट को थोड़ा हर्ट करती है या इन्वेस्टर्स को साइडलाइन पे करती है, जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती, जब तक कोई नई गवर्नमेंट आती है या क्लैरिटी नहीं आती। दुनिया में रिसेशन आ रहा है, डॉलर बहुत ज्यादा एप्रिशिएट कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी टाइटनिंग होने जा रही है, या हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है, 15% 16% पे रेट है इस वक्त इंटरेस्ट रेट, फिर आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आपकी अगर बाहर की इकोनॉमी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और आपकी लोकल इकोनॉमी भी सतर्क रहेगी और ग्रोथ वो नहीं आएगी, 1-2-3% की ग्रोथ अगर होती है, ये भी बड़ी बात होगी। तो कॉर्पोरेट एनवायरमेंट या कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस शायद वैसी ना रहे। अगर आपकी डिमांड कंप्रेशन होगा, डिमांड कम होगी चीजों की, और लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम होगी रिलेटिवली, क्योंकि ये साल जो है रिसेशन का है, हमने भी जो है अपने करंट अकाउंट को नीचे लाना है, तो इस तरह की गई है जिससे करंट अकाउंट एक कंट्रोल जो है लेवल पे आ जाए, कंटेन किया जा सके। तो मुझे लगता है कि इस वजह से जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो शायद इतनी आइडियल ना रहे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि मार्केट शायद बहुत ज्यादा परफॉर्म न करे। what we wanted to understand was कि जब ग्लोबली रिसेशन रहने जा रहा है, डिमांड कम होने जा रही है, हमने 5 बिलियन के पाम ऑयल की इंपोर्ट को फेस कर लिया, हमने 250 रुपए के पेट्रोल को हज़म कर लिया। सो नेशन को तो आप महंगाई के मामले में एक लेवल पर ले गए हैं। सो एक ऐसी इकॉनमी जिसमें इन्फ्लोज नहीं होंगे, जो कि काफ़ी अरसे से नहीं है, 2 साल से नहीं है। 87% FDI वी हैव लॉस्ट इन पास्ट 2.5 ईयर। सो क्या अब भी इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा कि दुनिया में रिसेशन है, गो के इन्फ्लोज नहीं है, बट हमने बहुत महंगे लेवल्स को सस्टेन किया हुआ है और अब हम शायद उसका फ़ायदा उठा सकें? अगर कमोडिटी प्राइसेस जो कि नीचे आ भी रही हैं, या डिमांड कंप्रेशन की वजह से अगर इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, वो एक हमारे लिए एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर होगा जो इन्फ्लेशन को कंटेन करेगा और हमारे लिए स्टेबलाइज कर देगा इकोनॉमी को। लेकिन ग्रोथ जो है मुझे लगता है उसी वक्त सही मायनों में आ पाएगी जब तक आपके पास नई गवर्नमेंट या नया मैंडेट और बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होगी और पॉलिटिकल क्लैरिटी, पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं होगी। हम सही तरीके से वो ग्रोथ शायद इस साल अचीव ना कर पाए, वो शायद अगला साल होगा और सब फिर इक्विटी मार्केट ऑफ कोर्स इन एंटिसिपेशन अच्छा परफॉर्म कर सकती है। नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। पिछले 3-3.5 महीनों से नाज़रीन जो चीज़ डिस्कस हो रही है, दैट इज़ नथिंग बट द रिजम्पशन ऑफ द IMF प्रोग्राम। और गवर्नमेंट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतीजे में अमल में आई है, गवर्नमेंट इज़ स्ट्रगलिंग हार्ड। ऑन टॉप ऑफ इट व्हाट वी हैव सीन के फ्लड की वजह से तकरीबन कहा जा सकता है 35% ऑफ द पाकिस्तान इज़ डिस्टर्ब। 20% के करीब मकानात देही इलाकों के ऐसे हैं, राजनपुर ऐसे इलाके हैं जो सफ़ाई हस्ती से मिट गए। इवन पक्के छतों वाले मकानात जो हैं वो भी ख़त्म हो गए। और जब आप पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो आपको चोटियाँ नज़र आती हैं और इसके माने ये हैं कि वहाँ पर इंसान है। सो एक कैटेस्ट्रफी है, एक अलमिया है। बट व्हेन यू लुक एट इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में बलूचिस्तान का नंबर थोड़ा देर से आता है। सिंध की तबाह हाल, जो सैलाब की आफतें हैं, उसके ऊपर जो नज़र इनायत है वो थोड़ी सी देर में उसकी तरफ नज़र इनायत होती हुई नज़र आती है। बट जो सियासी माहौल है समहाउ वो गर्म है। और पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, टॉप ऑफ द टॉप,
दैट इज़ द रिजम्पशन ऑफ द IMF प्रोग्राम। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे खुर्रम शहजाद से। मार्केट में एक 2-2.5 महीने से थोड़ी सी बहस जारी है, बिकॉज़ 2 ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। एक ब्रोकरेज हाउस ने क्लेम किया है कि उनका व्यू है कि जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट का ब्लू चिप इंडेक्स KSE 100 इंडेक्स जो है वो जून 2023 तक 52,000 का लेवल क्रॉस कर सकता है। और दूसरे ब्रोकरेज हाउस ने क्लेम किया है कि जो ब्लू चिप इंडेक्स है वो जून 2023 तक 55,000 का लेवल क्रॉस कर सकते हैं। दोनों ब्रोकरेज हाउसेस के पास रीजंस हैं। दे हैव कम अप with cogent argument, set of data and their analysis, and they have made these recommendations on the basis of a thorough research which they claim. So हमने जाना कि ये एक बेहतर होगा कि एक मार्केट से कोई थर्ड पार्टी ओपिनियन भी लिया जाए, और इस सिलसिले में हमने रब्ता किया खुर्रम शहजाद से। खुर्रम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि he as a market analyst, how does he look at the current economic situation and these two reports and the forecast कि जून 2023 में मार्केट 52 या 55,000 का लेवल क्रॉस कर सकती है। खुर्रम, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। Khurram sir, what we have seen in 2.5 months, Topline Securities has come up with a report, and they have said that all political challenges and issues have been settled, and when they looked at economy, they presented an overview of what the macroeconomic indicators are saying as of now, current account से लेकर reserves की position तक, गोइंग फॉरवर्ड डॉलर का भी उन्होंने नंबर कोट किया है कि 220 के आसपास स्टेबल रहने जा रहा है बाय जून 2020। एंड दे हैव अ व्यू के जो मार्केट है जून 2023 में वो 52,000 के लेवल पर रहने जा रही है या उसको क्रॉस कर लेगी। एंड व्हेन वी स्पोक टू फरीद आलम ऑफ AKD, ही वाज ऑफ द ओपिनियन के सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है और बाज़ार शायद 55,000 या उससे ज़्यादा का भी लेवल क्रॉस कर जाए। सो वी एज एन एनालिस्ट हु नोज़ द मार्केट वेरी वेल, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कि आपको लगता है कि चीज़ें मईशत की, सियासत की हैंडल हो गई हैं, सेटल हो गई हैं? जी थैंक यू सानी। देखें, मुझे ये लगता है कि दो इसमें बड़े एरियाज हैं, दो बड़े एस्पेक्ट्स हैं जो हमें अकाउंट फॉर करने चाहिए इन माय पर्सनल एंड हम्बल ओपिनियन। एक तो देखें, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो मुझे लगता है, या वोलेटिलिटी कह लें, कि पॉलिटिकल वोलेटिलिटी जो है वो थोड़ा कंटिन्यू करेगी, क्योंकि अब हम जैसे जैसे करीब आ रहे हैं इलेक्शंस के, या जो साल होगा इलेक्शन का, उसमें वोलेटिलिटी बढ़ेगी, उसमें नॉइज बढ़ेगी, तो वो डेफिनेटली इन्वेस्टर सेंटिमेंट को थोड़ा हर्ट करती है या इन्वेस्टर्स को साइडलाइन पे करती है जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती, नंबर वन। सेकेंडली, मैं इस पर एग्री करता हूँ अपने कोलीग्स से भी, और वैसे भी हमारा भी ये व्यू है कि जो इकोनॉमिक टर्मोइल है, या जो हम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में आ गए थे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता निकल के स्टेबलाइज एटलीस्ट हो जाएंगे टू एन एक्सटेंट। तीसरा जो इशू है वो ये है, जिसकी वजह से मार्केट ऑफ कोर्स थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है और रिकवर हो रही है। तीसरा जो एस्पेक्ट है, या जो मैं दो एस्पेक्ट्स की बात कर रहा था, एक तो पॉलिटिकल वोलेटिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो थोड़ी कंटिन्यू करेगी और इम्पैक्ट करेगी इन्वेस्टर सेंटीमेंट को, जिसकी वजह से इन्वेस्टर शायद फुल फ्लेज अपने जो एक्सपोजर ना ले सके इक्विटी मार्केट का, क्योंकि रिस्क जो है पॉलिटिकल वो हाई रहेगा जब तक कोई नई गवर्नमेंट आती है या स्लाइडिंग आती है। दूसरा जो एंगल है वो ये है कि दुनिया में रिसेशन आ रहा है, डॉलर बहुत ज्यादा एप्रिशिएट कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी टाइटनिंग होने जा रही है और हो भी रही है। हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है, 15%, 16% पे रेट है इस वक्त इंटरेस्ट रेट, फिर आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आपकी अगर बाहर की इकोनॉमी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और आपकी लोकल इकोनॉमी भी सतर्क रहेगी और ग्रोथ वो नहीं आएगी, 1-2-3% की ग्रोथ अगर होती है, ये भी बड़ी बात होगी, तो कॉर्पोरेट एनवायरमेंट या कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस शायद वैसी ना रहे। अगर आपकी डिमांड कंप्रेशन होगा, डिमांड कम होगी चीजों की, और लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम होगी रिलेटिवली, क्योंकि ये साल जो है रिसेशन का है, हमने भी जो है अपने करंट अकाउंट को नीचे लाना है, तो इस तरह की गई है जिससे करंट अकाउंट एक कंट्रोल जो है लेवल पे आ जाए, कंटेन किया जा सके। तो मुझे लगता है कि इस वजह से जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो शायद इतनी आइडियल ना रहे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि मार्केट शायद बहुत ज्यादा परफॉर्म न करे। बट स्टिल ये नंबर देना मेरे लिए मुश्किल है कि जी 50 होगा, 52,000 होगा, 55,000 होगा, ये रिलेटिव नंबर है। एंड वी आर आल्सो, या यू आर राइट, एंड वी आर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड कि कोई भी नंबर कोट करे या हम अपने प्लेटफॉर्म से
اور اس کو سبسکرائب کریں. بٹ واٹ وی وانٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ واز کہ جب گلوبلی ریسیشن رہنے جا رہا ہے, ڈیمانڈ کم ہونے جا رہی ہے, ہم نے 5 بلین کے پام آئل کی امپورٹ کو فیس کر لیا, ہم نے 250 روپے کے پیٹرول کو ہضم کر لیا. سو نیشن کو تو آپ مہنگائی کے معاملے میں ایک لیول پر لے گئے ہیں. سو ایک ایسی اکانومی جس میں انفلوز نہیں ہوں گے, جو کہ کافی عرصے سے نہیں ہے, 2 سال سے نہیں ہے. 87% FDI we have lost in past 2.5 year. سو کیا اب بھی اس ملک کے لیے بہت اچھا نہیں ہوگا کہ دنیا میں ریسیشن ہے, گو کہ انفلوز نہیں ہے, بٹ ہم نے بہت مہنگے لیولز کو سسٹین کیا ہوا ہے اور اب ہم شاید اس کا فائدہ اٹھا سکیں؟ یہ سلو لرننگ ہے کہ اگر کموڈٹی پرائسز جو کہ نیچے آ بھی رہی ہیں, ڈیمانڈ کمپریشن کی وجہ سے اگر انٹرنیشنل پرائسز نیچے آ رہی ہیں, وہ ہمارے لیے ایک اسٹیبلائزیشن فیکٹر ہوگا جو انفلیشن کو کنٹین کرے گا اور ہمارے لیے اسٹیبلائز کر دے گا اکانومی کو. لیکن گروتھ جو ہے مجھے لگتا ہے اسی وقت صحیح معنوں میں آ پائے گی جب تک آپ کے پاس نئی گورنمنٹ یا نیا مینڈیٹ اور بالکل کلیئرٹی نہیں ہوگی اور پولیٹیکل کلیئرٹی, پالیسی کنسسٹنسی نہیں ہوگی. ہم صحیح طریقے سے وہ گروتھ شاید اس سال اچیو نہ کر پائیں, وہ شاید اگلا سال ہوگا. اس وقت ایکوٹی مارکیٹ آف کورس ان اینٹیسپیشن اچھا پرفارم کر سکتی ہے. But nobody is stopping investor of a stock market to take position. Some view that this is the right time to take position in the market. If you agree so, would you want to advise some of the sectors that you think are good to consider for investing? دیکھیے میرے خیال میں تو یہ رائٹ ٹائم تو ہے لانگ ٹرم پوزیشنز لینے کا. چاہے آپ اس میں جو ہے آئل اینڈ گیس دیکھ لیں, چاہے آپ اس میں جو ہے ٹیکسٹائل سیکٹر دیکھ لیں, چاہے اس میں آپ جو ہے ٹیکنالوجی سیکٹر دیکھ لیں, اور جو بھی سیکٹر آپ اٹھا لیں. not cement and steel. جی میں آ رہا ہوں کنسٹرکشن کی طرف میں آ رہا ہوں. دیکھیں ہمارا کنٹری تو ویسے ہی کنسٹرکشن ڈیفیسٹ کنٹری ہے. یہ سارے سیکٹرز اس وقت اپنے لوز پہ چل رہے ہیں, ریسنٹ لوز پہ چل رہے ہیں. تو پوزیشن لینے کا ایشو نہیں ہے, یہ رائٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنے کا. اور انویسٹمنٹ کر کے وہ کہتے ہیں نا بائی اینڈ ہولڈ اسٹریٹجی, وہ اس وقت اپنانی چاہیے انویسٹرز کو, تاکہ وہ 2 سال کا 3 سال کا ویو لیں. اور اس کے ساتھ اس وقت اگر زیادہ رسک اس وقت بھی ہے, کیونکہ اس وقت ولیٹیلیٹی جب ہوتی ہے زیادہ تو رسک زیادہ ہوتا ہے, تو ڈیفینسو سیکٹر میں آپ جاتے ہیں, جس میں پاور سیکٹر ہے, جس میں اور دوسرے ڈیویڈنڈ ییلڈنگ سیکٹر ہے, فرٹیلائزر سیکٹر ہے, یہ سارے اچھے ڈیویڈنڈ بھی دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اسٹریٹجی بائی اینڈ ہولڈ ہونی چاہیے. ٹریڈرز جو ہوتے ہیں یا ٹریڈنگ یا فنڈنگ جو ہوتی ہے وہ شاید بہت ڈیفیکلٹ ہے, اسپیکولیشن بہت ڈیفیکلٹ ہے ایٹ دس پوائنٹ. میرے خیال میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے اور لانگ ٹرم ہورائزن کے ساتھ, لانگ ٹرم ویو کے ساتھ بالکل انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. یہاں پہ بہت اچھے ریٹس ہیں, بٹ یہ کہ تھوڑا صبر کرنا پڑے گا تاکہ جو ہے ایونچولی کلیئرٹی آئے اور آج کے انویسٹرز کو پھر فیوچر میں فائدہ ہو. اینڈ یو آلسو سی اچھے ڈیویڈنڈ ییلڈ اسٹاک جو ہیں وہ بہت کم پرائس پہ اویلیبل ہیں. ایبسولوٹلی. دیکھیں 15% سے زیادہ, 20% سے بھی کلوزنگ ٹو 20% آپ کو ییلڈ مل رہی ہے کچھ سیکٹرز میں. تو میرے خیال میں تو یہ دونوں کے لیے بہت اچھا ہے. جو اگریسو انویسٹرز ہیں ان کے لیے لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اور جو پیسو ہیں اور جو ٹائم کی ایک اسٹریم آف کیش فلوز بھی ہے, ان کو گروتھ بہت زیادہ نہیں چاہیے, ان کے لیے ڈیویڈنڈ ییلڈنگ اسٹاکس موجود ہیں, سیکٹرز موجود ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت جو بھی دیکھ کے کریں, اچھا پورٹ فولیو بن سکتا ہے, چیری پکنگ ہو سکتی ہے. یہ وقت شاید دوبارہ نہیں ملے گا, کیونکہ اس طرح کے ڈاؤن ٹرن جو ہے وہ 4 سال 5 سال 6 سال میں آتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک اچھا ایک موقع ہے انویسٹ کرنے کا. بٹ پھر میں وہی کہوں گا کہ صبر کرنا پڑے گا, امیڈیٹ وہ ریٹرن شاید اتنے نہ مل سکیں جلدی. اوکے گریٹ. خرم, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناظرین, آج کے پروگرام میں 2 سیگمنٹ تھے اور ہم نے ڈسکس کیا معیشت کو. معیشت کے سیگمنٹ میں ہم نے بات چیت کی نعمان سے. نعمان از اے نون اکانومسٹ اور 1 سال سے وہ اس تگدوں میں ہیں, محنت میں ہیں. وہ پنڈی, اسلام آباد کے کافی چکر لگاتے ہیں. کراچی میں فیڈریشن اور معروف بزنس مین کے ساتھ وقت لگاتے ہیں, اور ان کی مشن اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر کوئی اسٹرکچرل کام ہو جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ when you look at Saudi Arabia, when you look at UAE, when you look at United States of America اور دنیا کے اکثر ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ممالک جنہوں نے کوئی تبدیلی کی ہے, کوئی سرٹن لیول حاصل کیا ہے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ, ان سب جگہوں پر اکنامک ڈیولپمنٹ کو ایک اسٹرکچرل وے میں پرسیو کیا گیا ہے. سو نعمان کا ایک فلسفہ ہے, اینڈ آئی بائی دیٹ فلسفی, کہ جو گورنمنٹس آتی اور جاتی ہیں وہ آپریشن کے اسپیکٹ کو چلائیں, مگر جو 10 سال 20 سال
کا ایک اکنامک ویژن ہے اور جو پلان ہے وہ جب سیٹ ہو جائے تو کسی گورنمنٹ کو یہ مجال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کسی کی منشا میں کوئی خاص طرح کا منشا نہیں ہے تو ایک پالیسی نہیں چلے گی، اب دوسری چلے گی۔ کسی کی گورنمنٹ کے پاکٹ میں ایک خاص طرح کے علمدار موجود ہیں تو ایک خاص قسم کی پالیسی نہیں چلے گی۔ ہی از اگینسٹ دیٹ، ہی از آف دا اوپینین کہ یہ جو پالیسی ساز ہیں جب یہ کوئی پلان دے دیں 10 سال کا تو پھر اس کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ایک رسپانسبلٹی کی طرح اپہولڈ کریں اور گارڈ کریں، اس کو نیشنل سیکیورٹی کا مدعا تسلیم کریں۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اکنامک سیکیورٹی کونسل ہونے چاہیے جس میں پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہوں، معیشت دان ہوں اور بیوروکریٹس اس لیے ہوں کہ وہ آ کے بتائیں کہ یہ والا کام تھا جو 10 سال میں ہمیں کرنا تھا، 3 سالوں میں اتنا ہونا تھا، ہم نے اتنا کر دیا۔ دس از واٹ the idea is, and this is something that he is pursuing. We are with him and we will keep on punching this bag and putting this case across time and again. دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے بات چیت کی خرم سے۔ خرم ایز اے مارکیٹ انالسٹ، اسٹاک مارکیٹ پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ ان سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ جو بازار میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اکنامکلی اور جو پولیٹیکلی مسائل ہیں وہ سیٹل ہو گئے ہیں، اینڈ گوئنگ فارورڈ جون 2023 میں بازار جو ہے وہ 52 یا 55 ہزار کا لیول کراس کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کوشش رہنا اچھا ہوگا۔ ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کی پاسبلٹی ہے، بٹ الیکشنئرنگ میں، الیکشن کے دور میں، الیکشن والے سال میں ہمیشہ بازار بہت والیٹائل ہوتی ہے، تو اس میں انسان کو پین فیل ہوتا ہے۔ اس کی جب انویسٹمنٹ ایک دم مارکیٹ گر رہی ہوتی ہے، نیچے جاتی ہوئی دکھ رہی ہوتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ سو واٹ ہی سجیسٹڈ رادر ایڈوائزڈ واز کہ اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹائم بہت اچھا ہے، بیکاز all major sectors are on historic low, be it cyclical, اسٹیل ہو، سیمنٹ ہو، ENP ہو۔ آپ کوڑیوں کے دام قطر کو، UAE کو اپنے اسٹاکس بیچ رہے ہیں، پاکستانیوں کو بھی اپنے ملک کے جو اسٹاکس ہیں ان کو خریدنا چاہیے، بیکاز جب ظاہر ہے دوسرے خریدیں گے ان کا تو بھلا ہونا ہے، ساتھ میں آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ناظرین، اس طرح کی بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔